ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଜନାବଳୀରୁ ଆଗେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା। आहे मोहबाहु तुम्भ बिने आनरे न रसु मोर चित आहे मोहबा तुम्भ बिने आनरे न रसु मोर हे खग आसन कृपारे कृपण हे खग आसन कृपारे कृपण कण कले हंत कण कले हंत आहे मोहबाहु तुम्भ बिने आनरे नर सु मोर चित आहे मोहबाहु तुम्भ बिने आनरे हे महाबाहु तुम्भ व्यतीत अन्य कथारे बा कामरे मोर मन निविष्ट न कहो मन न बचु। वैकुंठंकर यही पदटी आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ प्रযোज्य। बाया से कथा को नहीं बाया कहले नामाचार्य बाया बाबा कहले आमे हाथ गणती केतोटी कामना गणीदेले से गोटे संख्यार परिणत हब केतोटी गणना शिव मंदिर को गले सही कामना विष्णु मंदिर को गले सही कामना सारला पाखु गले सही कामना जगन्नाथ को पाखु गले सही कामना गुरु पाखु गले सही कामना सही केतोटी कामना आमे सबु बेले करि आसिछु। मोर माली मकदमा चली मोर भाई बांट छिंडू नाई स्वामी स्त्री भितरे पड़ू नाई स्त्री जाई बाप घरे अच्छी पड़ोसी मो सांगरे कजिया करुछि मोर पाठ भल हो नाई मोर चाकरी करिछि परमानेंट हो नहीं किबा प्रमोशन हो नहीं ट्रांसफर हो नहीं मोर देह हाथ भल रोने मो स्त्री देह हाथ भल रोने पुओ झील देह हाथ भल रोने गोटे आदि लिस्ट कर दिया जड़े ज्योतिष जानी नथिबो जड़े धरतु साधु संत किसी है नथिबे जदि गोटे मु कहीं आसीची जदि यही प्रश्न जदि तांकु कहीं पचारे ये मु आपण पाखक कहीं आसीची गोटा परीक्षामूलक भाव में से गोटे लिस्ट करके रखिदे जे तमे तम कथाटा यही लिस्ट भितर अच्छी यही चार्ट भितर अच्छी आउरी किसी कथा मु घर टीए करिची अधा ही पड़ी हो पारुनी छात पकई पारुनी
ମୁଁ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘର କରିପାରୁନାହିଁ। କିଏ କହିବ ଘର ମୋର ହେଇଛି, ସେ ଦୁଲଦୁଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। କିଏ କହିବ ମାଟିର ଦୋଷ, ସେଠି ରହିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କିଏ କହିବ ଘରର ଦୋଷ, ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏମିତି କିଛି କଥା ଜଣେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ, ଜଣେ ପଚାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ତା ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାର୍ଟ ଭିତରେ ଥିବ। ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏତିକି। ଏଇ କଥାରେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲୁ। ଇଏ କଥା ଖୁବ କମ ଲୋକ କହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ, ହଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନକୁ ଆଇଲେ। ଭଲ, ଦର୍ଶନକୁ ଆଇଲ ମାନେ ଭଲ। ହଉ, ତାପରେ କହିବେ ଇଏ ପୁଅଟା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଜମା ସମ୍ଭାଳିବ। ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହେ ତୁମେ ଦର୍ଶନକୁ ଆଇଛ, ଦର୍ଶନକୁ ଆଇଛ, ପୁଣି ଏତେ କଥା ମନେ ରଖିଛ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ହୁଅ, ଭଲ ପାଇ ଶିଖ, ଏବଂ କେବଳ ଦର୍ଶନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ନିଅ। ମୁଁ ଦର୍ଶନକୁ କରିଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଗଲ, ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ିରେ ଲୋକ ତମକୁ ଠେଲି ପେଲି ରହୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ତମେ କ'ଣ ଭଜନ କରୁଛ? ଜଣେ ତ ଭଜନ ଗାଇଲାକୁ ଶାନ୍ତାକାରମ୍ କହିଲାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଢଗା ଡାକି ପକାଇଲାଣି। ତଥାପି ମାଡ଼ି ବସିକିରି ତମେ ସେ ଭଜନକୁ ଗାଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଉଛ? ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୋ ନାତି ପାଇଁ, ମୋ ବାପା ପାଇଁ, ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ, ମୋ ଶଳା ପାଇଁ, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସଇଲେ ତ ବାହାରିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦଣ୍ଡବତ ହେବେ, ଗଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଥିବେ। ବଳିଆ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିବେ କ'ଣ ବାବୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛ, ଠିଆ ହେଇକିରି କ'ଣ କହୁନା? ସୋଉଠୁ ଅତି ବାଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କ'ଣ କହିବେ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ, ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯା ହୃଦ, ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପନେ ଉଦ୍ଧରେ, ଆତ୍ମାକୁ ଆପନେ ଉଦ୍ଧରେ, ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଆତ୍ମାକୁ। ଜଣେ ବାବୁ କହିଲେ ନିଷ୍କାମ କେମିତି ଆମେ ହବୁ? ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନାଇଁ ନିଷ୍କାମ ତ ହବ ହେଇପାରିବାନି।
आम निष्काम केमिति हवा पृथ्वी पृष्ठरे आमे जेतेबेले जन्म हेइचु खाइबार कामना रहिबो शोइबार कामना रहिबो घरटीए करिबार कामना रहिबो बिछणाटीए पकेइबार कामना रहिबो रोग हेले औषधटीए खाइबा पई कामना रहिबो आ कामना रहिबोनी केमिति ताले कौन जी लिखिं निष्काम से कौन भूल लिखिं नहीं से कामना को कह जाए निष्काम बहुत दिन तले जड़े भद्र व्यक्ति कटक शहीद भवन में कहूवा बेले यही निष्काम शब्दर कथा जिते कहली कौन कही मो मने ना सी बाबू सकाळु फोन करी कहले आपण निष्काम शब्द को काटिदेले बोले केतेबेले काटिली से कहले जे निष्काम केमिति हब आपण कहूना सी जो कौन गुटे कहले मु कहली मो मन को भी से कथा जाऊनी परर उपकार पाई बा अन्यर उपकार पाई जो कर्म करा जाए से होची निष्काम तम घरे तमे शोईच पड़ोसी घरे शब्द शुभिला कहार गोटे देह खराब होईची से मेडिकल को जीव तमे गाड़ी जोगाड़ करी ता घरे पहुंची सी शत्रु भी होइताए मन करा दे से शत्रु ता घरे पहुंची कौन भाई तमर हेची गाड़ी मगई ताकू डाक्तरखाना पर्यंत नहीं गल से होची दुनियार श्रेष्ठ निष्काम गाँ गहली रे दल पोखरी हेची हलिया आवर्जना गदा हेची दुर्गंध होची मशा माछी माने जन्म नौचंती तुमे अग्रणी भूमिका नहीं ताकू सब पोड़ी पाड़ी सफा करदेल से होची निष्काम आ मंदिर गढ़ीदेल सी ताकू मु पूर्ण निष्काम बोली कहबिनी मंदिर गढ़िल माने गोटे बोझ पुणी मुंडे समाज को देल किछि दरिद्र पिला मानकू डाकी घरे भूरी भोजन कल सी होची निष्काम किछि क्षत विक्षत मनीष को भोजनी देल दक्षिणा देल वस्त्र देल से होची निष्काम एबे गोटे गोटे जगार किछि किछि युवक मिलमिशी शीत रात्रि रे फुंगुड़ा देहरे जो मैंने शोईचंती ताकू खंडे खंडे चादर दौचंती घोड़े दौचंती से पिला मानकू से स्वेच्छासेवी सेवी मानकू बलिया निष्काम भक्त भाव रे से मानकू संबोधन करुछि कहा प्रति ईर्षान्वित न हवा निष्काम किए कौन कला मु कहीं नहली मनस्ताप करवा या निष्काम नुहे ईर्षा शून्य हुआ गोटे परिवार रे दुई भाई की तीन भाई की चारि भाई अछंती मो पुअटी जहा खाइबो ता पुअटी सेया खाइबो मो झीटी जेमती बाहा हबो ता झीटी से भली बाहा हबो यही जो भाई भाई भितर कंदल जा जा बोले बड़ भाई स्त्री सान भाई स्त्री एमानक भितर जो कंदल ये केबे निष्काम नुहे आगे घर भितर निष्काम कर्म कर जो माने कहउचंती बा कहिचंती आमे ताकू काटिबा नहीं
निष्काम कर हो सबु काम साइल घरर पाइटी सैला बिछना को आसिल बेई गद्दी उपरे बसी टिके प्रभु को चिंतन कल 2 मिनिट बास निष्काम कर्म हो गला सकाळु उठिल आउ काले देवार्चन करने समय पाइब कि ना घरे आग बिछणारे बसी टिके प्रभु को स्मरण कल से होची निष्काम शुद्ध घर कल आमे एते ब्राह्मण खुआइलु एते टंका दक्षिणा देलु ता केबे हेले निष्काम कर्म नुहे तबे निजे पवित्र हवा पाई ब्राह्मण भोजन करे बाप माँ बंची थिला बेले रसगोला टीए देलनी किंतु बाप माँ मरीगला परे रसगोला दहीबरा करी बहु लोक को खुआइल एमान को कहा जाए बहादुरी ये बहादुरिया कथा मो बाबा मूर्ति में एते लोक खुआइली सेते लोक खुआइली सेगुड़ाक बहादुरिया कथा तेणु निष्काम कर्म ठारू आनंद कर्म किछि नहीं खाली एतिके भी नुहे राष्ट्र पाई जो माने प्रार्थना करती देशर शांति पाई विश्वर शांति पाई परिवेश पाई जो माने वृक्ष लगाती तरु वृक्ष तरु तृण औषध गच लगाती ये होची निष्काम कर्म देश पाई जो माने प्रार्थना करती विश्व पाई जो माने प्रार्थना करती ता होची निष्काम कर्म यह सत्य किए आगु खंडन करि पारे किए कहब नाई तत्व को जानिले निष्काम कर्म किए कहब अणाक्षर को भजिले निष्काम किए कहब एकाक्षर को भजिले निष्काम किंतु मोर मानस गुरु नामाचार्य बाया बाबा से मो हृदय सिंहासन सब से अचंती सी किंतु कहते मुक्ति मागना मोक्ष मोक्ष मागना आ कौन मागू माग सेवा माग मनीषर सेवा कर जीवर सेवा कर केन्द्रापड़ा टिकिरी मठरे कही पदुटीए आमी आईब जाईब चरण सेवी आमी मुक्ति चाइना हरि हाँ हाँ हरि वो बाबा सेवीव हरि मुक्ति से दिन ठारू छी कर देजी बलिया केवल गोटे कथा खाली बलिया मागे हासु झड़ झन जीवन न भूलुए बही जाऊ सागर थाऊ सदा जीवन रे झड़ झंझा आसु आसु निंदा आसु बाधा आसु
କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମନକୁ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ନିଅ ନା ପ୍ରଭୁ। ଏଇ କଥାଟା ବଳିଆ ମାଗେ। ଏଇ ଗୋଟାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ବୋଲି ଭାବେ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବେ। ଠେଲି ଦିଅ ନା ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଏହି ଶେଷ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅ ନାହିଁ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଏହି ଶେଷ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଜୟ ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସନ୍ତାନର ଏହି ସନ୍ତାନର ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନଟି ଏମିତି ଥାଉ, ଆପଣ ମୋତେ ପେଲି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଏ ଜୀବନ ଯାଉ। ଯେତେ ଥର ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ତୁମରି ମଣିଷ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସହିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ, ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍କାମ। ଆଉ ସତସଙ୍ଗ କଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ କଲ, ଇଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି କୋଉଠି ପାହାଡ଼ କନ୍ଦରେ ତପସ୍ୟା କଲ, କାହିଁକି କାହିଁକି କରିବ? କ'ଣ ଦରକାର? ଏଠି କାହିଁ ତପସ୍ୟା କରିବ? ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ମିଳିବନି? ଈଶାବାସ୍ୟମ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିଛ? ସବୁ ବା ତାଙ୍କରି। ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ସବୁ ତ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ପଞ୍ଝାଏ ଶୂନ୍ୟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଡାକୁନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସବୁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଷ୍କାମର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାୟା ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ, ଯୁଆଡ଼କୁ ବାବୁ ଯାଉଛ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ସବୁଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗୁଛ। କେହି କେବେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ମୟଙ୍କର ନାମକୁ ବା ରୂପକୁ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତନ କରୁନା। କାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିଛୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ଶାସକ ହେବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯିଏ ଶାସକ କୁହନ୍ତୁ। ଆଫଗାନି ଭଳି ଗୋଟେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛୁ, ଅଭିଷେକ କରିଛୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବଳିଆ ଲେଖିଛି, କେବଳ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛି, ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର। ସେ ଗୀତଟି ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ଇଏ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ମନ୍ତ୍ର। ମଧୁ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ କଥା ସଇଲାଣି। ହେ କୃପା ସାଗର ନହୁଅ ନିଷ୍ଠୁର, ଆକୁଳେ କରଇ ଜଣାଣ, ହେ ମୁରଲୀର ଆରାଧ୍ୟ କୃପା କରି
হে মুরলীধর আরাধ্য ঠাকুর কৃপা করি বহন প্রভু হে তুমে অট আরত ত্রাণ কেতে আর্তঙ্কর আরত নাসিল কেতে আরত নাসিল কেতে আর্তিঙ্কর আরত নাসিল আরত নাসিল গোবেড়কু হেল দারুণ কৃপা করি বহ কৃপা করি କେତେ ଆର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ମୋ ଆର୍ତ୍ତକୁ ବି ଟିକେ କାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଅଭିରାମ କହିଲେ ତାରକା ପରି ହରି ଦେଖ ଉଦେ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଦେ ହେବାରୁ ନ ଦିଶନ୍ତି ତାରକାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ତମରି ଭିତରେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିରାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ଅନେକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ ସେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ହଉ କଥା ତେଠି ରଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.